Hormuz Strait no tiyai India diplomacy angkha successful. Shokthani yak tu no tiyai cheri nai no tongo shakha Montri Okra Dr. Manik Shah. Montri Okra ni khugo chuprahastani kok obo belai no bolai jaknai hini bo shakha Montri Okra. Koktisalo borjolawo Montri Bokrok Narendra Modi ni khani kok ra sa thamchinai khanama tangbutango manjadaikha Montri Okra Dr. Manik Shah. Tangbutangni paithago koktba thumnai rokni songmung phirok thani phatarhani chabawo Hormuz Strait no tiyai India diplomacy successful ungmani kokno shaka thoktai shoknani gas bebak no tongo khatija khini shaka Montri Okra Dr. Manik Shah. देखिए आज भी मैं पेपर में देख रहा था भारत के लिए छोड़ दिया है वहाँ पर 5 देश के लिए खुला है ईरान के साथ भी है इंडिया का जो डिप्लोमेसी है कितना अच्छी तरह से इजराइल के साथ भी है उसके बाद अमेरिका के साथ भी है सभी गल्फ कंट्री के साथ इनका अच्छा रिलेशन होने के कारण हम लोग के यहाँ तेल का या डीजल हो या पेट्रोल हो या एलपीजी हो ये हम लोग को अभी इसके बारे में बहुत जगह उल्टा सीधा माने खबर चलता रहता है कुछ तो ऐसा नहीं है अभी बहुत वी आर इन सेफ हैंड माननीय प्रधानमंत्री जी है तो हम लोग सेफ हैंड में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के टाइम में हम लोग सब मिल के जब ये हम लोग इससे ओवरकम कर सकते हैं तो इससे क्यों नहीं होगा तो ये भी होना चाहिए Triprahastini Jal Jibon Mission no tiyai Montri Okra Narendra Modi bolaikha okokno shathini shakha Triprawo 90% amchaya Jal Jibon Mission ni bakhakte tuini shep mankha hatai hapungo tiprasha amchaya tuini shep koroi arobo shogoi kahini shakha Montri Okra Dr. Manik Shah. না দেখুন আমরা তো খুব আজকে খুশি যে আমাদের ত্রিপুরাতে জল জীবন মিশন এত সাকসেস রেট হয়েছে 3% থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে আজকে 85 থেকে 86% হয়েছে মানে নলসে জল তো খুব সেখানে আমি বিধানসভাতেও কয়েকবার বলেছি যে কত পার্সেন্টেজ হয়েছে বিশেষ করে এডিসি এলাকায় অনেক জায়গা আছে যেখানে 100% কিছু জায়গায় 90% কিছু জায়গায় 80% এইরকম কয়েক জায়গার মধ্যে কম আছে তো ওইসব জায়গার মধ্যে জলের যেহেতু মানে সেই সোর্স কম সেই জায়গার মধ্যে আমরা ইনোভেটিভ যে স্কিম সেটা নিয়েছি যে স্ট্রিমের থেকে জল সংরক্ষণ করা বা ওই যেখানে আমাদের ছোট ছোট যে জলের যে নালীগুলো আছে সেখান থেকে জল ব্যবহার করে সেটাকে আমরা পরিশ্রুত করে আমরা সেটাকে উপরে উঠিয়েছি পাম্পের আর সেখানে দিয়েছি তাই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই কথাটা বললেন অত্যন্ত আনন্দিত আমি Hastini Jampui Hatai 3000 Haikuchuk Shaka Bangmono Watini Tino Khatiwi Manongo Jora Kolog Romoi at Hairogo Tabuk Shepman Katini or Koknobo Shawik Narika Montri Bokrok. Abonokare PM Surya Ghar moved Bizli Yojnani Bishinte Bru Boshongroki Amchayo Solar Mini Great Baike Pohordugriwi Mankhaini Shaka Montri Bokrok. Bangmoni Tonko Songlukroki Oya Prisema Hasteni Bagai Kaisha Shuruthai Obot Hinango Tuitum Thani Tebo Shizamung Riwana Hini Shaka Montri Okra Dr. Manik Shah or Shalo.